अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 104 इंडियंस को अमेरिका से फौजी तैयारे में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार कर बेड़ियों में हथकड़ियां लगाकर, जिसमें छोटी बच्चियां यानी कि स्टूडेंट लड़कियां थी और खवातीन थी, उनको उस पर इंडियन माशरा यानी इंडियन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सीख पा हो गया। बहुत बड़ी आबादी के नौजवानों की तजलील की गई। दुनिया की सबसे आबादी का मुल्क जो है इस वक्त हिंदुस्तान है। मौजूदा जो तहकीकात के मुताबिक उसके शहरियों के, उसके नौजवानों की तजलील की गई। और ये आम बात नहीं है। कल बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के लोग भी इसी तरह उतारे जा सकते हैं। लेकिन एक बात जो अहम बात है कि इन लोगों को जो कि $500 में वापस आ सकते थे इन ममालक में, इनको $4500 में क्यों यहाँ पे पहुंचाया गया। यानी कि अमेरिकी फौजी तैयारे का जो तहमीना खर्चा लगाया गया, उन्होंने अमेरिका ने अपनी जेब से फी शख्स $4500 उनको पड़ा है एक फौजी तैयारे में इंडिया तक पहुंचाने में। और ये फौजी तैयारे में वापस भेजना जो है वो एक अंदिया हो सकता है कि आपके जो लोग हमारे मुल्क में आए ये एक जंगी जराइम में मुलव्वस हैं, जो हमारी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे मुल्क में पहुंचे हैं। हालांकि ये नौजवान बच्चे थे जिनको माफ भी किया जा सकता था, जो हाई स्किल के नौजवान थे। इन्होंने अमेरिकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया, खासकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने बेंगलोर में एक बहुत बड़ा अपना ऑफिस भी बनाया। इसी वजह से बनाया कि इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में जॉब करती है और एक अच्छा मुस्तकबल पैसे कमाती है। इसी तरह देखा जाए तो जो इंडियन लोग हैं उन्होंने इस हरकत पर कि उनको फौजी तैयारे में बेड़ियां लगाकर क्यों इंडिया में वापस लाया गया, इस पर बहुत सारी बहस मुबासा चल रहा है। अमेरिका के सदर ने तकरीबन अपनी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के बाद जिन जिन चीजों का वादा किया था उनकी पासदारी शुरू कर दिया और बहुत सारे ममालक के लोगों को फौजी तैयारों में भेजा गया। खास कई ममालक ने फौजी तैयारों को अपने मुल्क में उतरने से इनकार कर दिया कि ये कोई पैसेंजर तैयारे नहीं है या वो तैयारे नहीं है जिनमें लोगों को मुसाफिर के तौर पे लाया जाता है। इस वजह से उन्होंने उनको अपने मुल्क में उतरने नहीं दिया। और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अगर उतरने दिया है तो उन्होंने नापसंदगी का मुजाहरा किया कि ये किस तरह अमेरिका लोगों को अपने मुल्क से निकाल रहा है। अब देखा जाए तो अमेरिका ने तकरीबन 1800 मजीद इंडियंस को वापस भेजना है। इसी तरह तकरीबन 20,000 के करीब इंडियन को अमेरिका से निकाला जाएगा। इसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो बाद में इनकी बारी भी आने वाली है। बांग्लादेश के भी लोग हैं और दीगर ममालिक के लोग भी जो शामिल हैं। इसी तरह अमेरिका में बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आने शुरू हो गई हैं, जिस तरह की उन्होंने एक बुनियादी हकूक की बात की थी कि जो लोग गैर मुल्की यहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं जो नेटिव अमरीकी नहीं है उनको नेशनलिटियां नहीं दी जाएंगी। इस पर अमेरिका में बहस चल रही है और अदालत ने इस पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह ट्रंप के एक और एक्शन पर जिसमें उन्होंने यूएस एड पर पाबंदी लगाई और पूरी दुनिया में यूएस एड पर पाबंदी लगाने के बाद उन्होंने जो उनके मुलाजिम थे उनको बरतरफ कर दिया था, उस पर भी अदालत ने पाबंदी लगा दी कि अब ट्रंप इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि जो मुलाजमीन है उनको बरतरफ किया जाए। इसी तरह एक और बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो किया कि जो लोग फलस्तीन की जंग के दौरान अमेरिका में मुजाहरे करने में शामिल थे, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने कैंपिंग की यूनिवर्सिटियों के सामने, जिन पर वाटर कैन के जरिए उनको उखाड़ने की कोशिश भी की गई, उनको भगाने की कोशिश की गई, बहुत से उनको गिरफ्तार भी किया गया। उन तमाम की लिस्ट एजेंसियों को बनाने की कहा गया है कि इनकी लिस्टें बनाएं और इनको पकड़कर अमेरिका से निकाल दे, क्योंकि इन्होंने इसराइल के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरे किए थे और अमेरिका ने इनको रिक्वेस्ट भी की थी कि ये काम ना करें, ये आपका काम नहीं, आपका काम है तालीम हासिल करना और आप यहाँ पे तालीम हासिल करने आए हैं और आपने जो काम किए इस पर आप पर पाबंदियां लगा दी गई और आपको अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, जो इंडियंस हैं इनकी भी बहुत सारी स्टोरी हैं, जो अभी जो नौजवान वहां पे आए हैं इनकी मुख्तलिफ मीडिया पर जो स्टोरीज आई हैं। एक बच्ची जो लड़की है वो उसका मंगेतर था अमेरिका में और वो इंग्लैंड में जो है ना वो लीगल वीजे पर रह रही थी। वो मैक्सिको बॉर्डर पर उसको मिलने के लिए सिर्फ आई है, लेकिन उसको वहां से भी पकड़कर अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दीगर ममालिक के लीगल वीजे थे, टाइमिंग के वीजे थे, 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के वीजे थे, लेकिन वो अमेरिका में थे और वाया मैक्सिको वहां पहुंचे या मैक्सिको की बॉर्डर के करीब थे, वो पकड़े गए, उनको भी पकड़ के इंडिया वापस भेज दिया गया। और अहम बात यह है कि ये लोग अब पूरी दुनिया में 5 साल के लिए कहीं जो है ना वो नहीं जा सकते क्योंकि उन पर पाबंदियां लगा दी। एक और कानून भी इंडियन मौजूद है कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी असाल
اسالم اپلائی کر لیتے ہیں ان ممالک میں جن کو حقوق بھی مل جاتے ہیں، لیکن انڈیا کا قانون ایسا ہے کہ انڈینز کوئی کسی دنیا میں کہیں پہ اسالم اپلائی نہیں کرتا، اگر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے تو واپس ان کو انڈیا آنا پڑتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں بہت سارے لوگوں نے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے میکسیکو بارڈر کراس کیا اور امریکہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کوئی جاب کی۔ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو انڈیا واپس آئے ہیں، کسی کو 20 دن ہوئے، کسی کو مہینہ، کسی کو 2 مہینے، کسی کو سال، اور وہ لوگ جو اپنے سہانے خواب اپنے خاندانوں کے پورے کرنے کے لیے وہاں پہنچے، کسی نے 50 لاکھ دیا، کسی نے 40 لاکھ دیا، مشکل راستوں کے ذریعے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے امریکہ پہنچے، لیکن بیچارے واپس انڈیا میں پہنچ گئے۔ اور جس طریقے سے انڈیا میں آئے، بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اس بات پر بہت بحث کر رہا ہے کہ ان کو بیڑیاں لگا کر امریکی فوجی طیارے میں کیوں واپس بھیجا گیا۔ ان کو عام طیاروں میں جس طرح مسافر سفر کرتے ہیں ان طیاروں میں ڈیپورٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن امریکہ نے اتنے اخراجات کر کے کیا اندیا دینے کی کوشش کی ہے ہندوستان کو کہ انہوں نے یہ انڈین جو نوجوان ہیں جو وہاں غیر قانونی تھے ان کو واپس انڈیا بھیجا ہے، جس پر بحث چل رہی ہے، اور شدید بحث چل رہی ہے، اسمبلیوں میں چل رہی ہے، اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں چل رہی ہے، ان کی جو ایوان ہے ان میں چل رہی ہے، پبلک میں سوشل میڈیا پر شدید ترین بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور ظاہری بات ہے اس کی آبادی اس وقت سنا ہے کہ چائنا سے بھی زیادہ ہونے کے قریب۔ اس سے قبل بھی امریکہ سے انڈینز کو نکالا گیا، 2019 میں تقریباً 2000 کے قریب انڈین کو نکالا گیا، اس طرح 2020 میں تقریباً 1800 کے قریب انڈینز کو امریکہ سے نکالا جا چکا ہے، لیکن وہ اتنا شور شرابہ نہیں ہوا، وہ یعنی عام مسافر طیاروں کی طرح واپس انڈیا میں واپس آئے، کوئی بیڑیاں نہیں لگائی گئی، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کیے گئے، لیکن موجودہ معاملات میں انہوں نے بیڑیاں لگا کر ان کو واپس بھیجا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی غیر قانونی امریکہ میں پایا گیا ان کو گوانتانامو بے ایک بدترین جیل ہے جس میں افغانستان سے جو پکڑے گئے تھے لوگ ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 30,000 کے قریب غیر قانونی امریکہ میں آباد لوگوں کو گوانتانامو بے میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں پہ ان کے پر کیس کر کے ان کی سزائیں کے طور بھی دی جا سکتی ہیں، اور پھر ان کو ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا، ان کو پھر بھی امریکہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ تھی آج تک کی جو لیٹسٹ ترین خبر، چونکہ یہ نوجوانوں سے متعلق تھی، اور وہ نوجوان جو دنیا میں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے خاندان اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایجنٹوں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے باہر جا کے اپنا مستقبل روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نوجوان اس وقت خطرے میں ہیں۔ پوری دنیا میں غیر قانونی تارکین وطن کو ملکوں سے نکالا جا رہا ہے، انگلینڈ سے نکالا جا رہا ہے، اسی طرح امریکہ سے نکالا جا رہا ہے، یورپ بھی اس پر ایکشن لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔